Alors ni balma ni ñankuma a balma cerbe segu tumara le politologue de New York anga président Ibrahim Boubacar Keïta yi o kan ka jabo mun di France président Macron o ka ɲɔgɔn ye mena kɛ ni décembre kelen tile 10 tile 16 la Ibrahim Boubacar Keïta bena fɛn ni Macron ko ka signé IBK b'a bɛɛ signé a tɛ kun firin ɲadɔn dɛ a b'a kun kɔmi de voilà ale tɛ se kun firin na dɛ awa b'a kɛ ka da daliluya fana kan minnu daliluya fana ɲɛfɔ ɲɛna bi parce que an y'a ye France président diminen b'u bɛɛ kɔrɔ ko parce que ko ni jamana duuru Mali Niger Mauritanie Tchad ani Burkina Faso ko jamana duuru ko mɔgɔw de murutilen bɛ k'u tɛ France sɔrɔsiw fɛ ko jamana kɔnɔ président bɛɛ ka t'i yɛrɛ expliquer petit Macron ye IBK ka jaabi dɔnnen don déjà munna IBK va tout accepter je vais vous dire les raisons suivantes raison fɔlɔ ye jumɛn ye français b'a dɔn Mali armée ka wari détourné ka taga bangi min na maa minnu y'a soin a taara transaction kɛra bangi minnu ni ɲɔgɔn cɛ wari nin ma dun dɛ an ka armée ka wari ma dun dɛ i ma IBK kɛlen bɛ ka Mali ki pousser k'a ka enquête jɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que n'a tigiw dɔnna o bɛ minɛ ka don kaso la IBK denkɛ yɛrɛ o yɛrɛ y'a kuntigiba yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ donc o wari minnu soinna parce que u bɛ wari dɔɔni bila Europe ka tɔ bɛ bila Afrique la Guinée Côte d'Ivoire Sénégal ani Afrique dugumisɛnninw na français b'a bɛɛ kalama aw bɛ fɛn fɛn kɛra France b'a bɛɛ kalama donc France b'o de ta k'o ye o ɲɛkɔrɔ i m'a ye Gabon président dilan ka wuli France contre la waati dɔ la Ali Bongo ko ka dɔ fara café sɔngɔ kan ko France bɛ k'olu jeli de min ko ka dɔ fara u ka fɛngɛw sɔngɔ ko France bɛ ka prix min di ko ka dɔgɔ o fɔra dɔrɔn u taara so dɔw yira France ko ye Gabon président ka so de Gabon ne bɛ wolo contrôle la i b'a ye chinois kɛ ko Jean-Ping u y'o fana bilo contrôle la u b'o de kɛ dɛ parce que aw jɛlen de tɛ Afrique président jɛlen de tɛ u mana sigi fanga la dɔrɔn u n'u kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ foyi la ni suɲɛni tɛ bon IBK tɛ se k'o fɔ IBK ma parce que franchement IBK ye maa ye a bɛ zone sutara tiɲɛ yɛrɛ la mais k'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ wari ta je ne pense pas donc ne bɛ wari mun fɔ sisan nɔ ka da n ka kuma kan IBK bɛna sɔn fɛn bɛɛ ma o bolo parce que ka da mun kan France bɛ IBK ka sɛgɛrɛ bɛɛ dɔn sɛgɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ IBK nalen u ye k'a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a maliyɛn bɛ diviser walasa kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɛrɛ wari suɲɛw na ani wari détournéw la a dan tɛ Banque mondiale de la ka sanction ta Mali contre la ko parce que ko zone tɛ ka minɛ k'u don kaso la IBK ye zone dɔw mɔgɔ dɔw tɛgɛ c'est à dire a dan tɛ ka vérificateur général kana lycée ka di IBK ma a ta ka bila ka terroir kɔnɔ a ma sɔn ka mɔgɔ si minɛ a y'a dɔw nommé k'u bɔ place dɔ la ka t'u bila place dɔ la o b'a yira ko d'abord ko nin tɛ président ye mun bɛ se ka Mali jɔ ne yɛrɛ campagne ka ɲi dɛ ne ye campagne ka ɲi mais fɛn dɔw bɛ yen ne tun t'o kalama mais n tɛna n da don o yɔrɔ la donc ne ye excuse demandé bɛɛ fɛ je pense que maa ɲɛnamaw ye n faamuya donc o ye yɔrɔ fɔlɔ ye yɔrɔ filanan fana yɔrɔ jumɛn tuguni Ibrahim Boubacar Keïta tɛ ka u b'a don bɛɛ kunkolo la k'a fɔ ko non ko an tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ dɛ wari mun dira ko ka jamana la wuli u y'a wari bɛɛ don maliyɛnw a bɛɛ détourné la u bɛ yɛrɛma kalan de la bon ni MINUSMA fana tora yan nɔ u somɔgɔw u jɛɲɔgɔnw olu bɛ marché sɔrɔ u bɛ miliyɔnw de kɛ don o don o marché la hali ni maliyɛn bɛɛ banna faga la IBK bɛ préféré k'a yɛrɛ ka proches k'u sutara IBK bɛ k'a ka proches de sutara a musow a denbayaw a denw a n'a den terikɛw a n'a kanubaga minnu bɛ gouvernement na a b'a dɔn ni ko yɔgɔyɔgɔra France bɛ se ka bɔ n'olu ka dossier France b'a dɔn mun ye wari mun ta mun ka compte bɛ yɔrɔ min na France b'a bɛɛ kalama la France est au courant de tout o de kosɔn ni jɛlen tɛ i tɛ se ka i jɔ France ɲɛ k'i bɛ cɛkisɛya kɛ Paul Kagame de bɛ se k'a kɛ ani président damadamani ne jɛlen tɛ i bɛ kuma dɔrɔn u bɛ bɔ n'i ka dossier donc IBK ka dossier b'u bolo IBK n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ka dossier b'u bolo u b'a dɔn u ye mun kɛ Mali kɔnɔ ma ɲuman kɛ donc ils ont peur aw bɛ se ka faamuya armée ka miliyari 1000 ni kɔ o suɲɛna o zone ma minɛ hali sini mais a fɛn fɛn y'a wari minɛ Ala ka kɛ tasuma kami y'o kɔnɔna na voilà pourquoi IBK tɛ se ka tiɲɛ fɔ ɲɛna filanan fana jumɛn ye IBK nata kelen wɛrɛ fana dalen bɛ France kan o jumɛn ye accord d'Alger min bɛ IBK bolo France ko ni Mali ye accord appliqué k'u bɛna miliyari 3000 euro miliyari 3000 dɔw ko miliyari 5000 yɛrɛ prix kelen tɛ ka f'a la k'u bɛna o miliyari hakɛ de di Mali ma ko Mali k'a yɛrɛ développer n'o ye donc o nata de o de kɛlen bɛ ka IBK jija ko ka accord appliqué le plus vite possible walasa o wari fana ka na u ko fana suɲɛ tuguni Mali feereli wari de IBK bɛ ka bolo nɔfɛ IBK ɲɛ tɛ Mali la dɛ fagali minnu bɛ ka kɛ muruso furuyatɔ n'a maliyɛn bɛɛ ja bɛɛ ka faga i ma a bɛ ka kuma dialogue national fɛngɛ parce que maaw b'an na
olu bɛ sɔn ka hali n'i ye mɔgɔninfin faga wari d'u ma u b'a minɛ o activistes b'an na o politiciens b'an na fana donc o y'olu san croyant que ni u ka laɲini sabatira accord ka passé wari min bɛna di u bɛ tila k'o wari bɛɛ fana dun tuguni o b'a sɔrɔ u ye Mali feere ka ban déjà Mali feereli wari u bɛ k'o de ɲini tantɔ parce que mun fɔlɔfɔlɔ dir'u ma u y'o bɛɛ dun wari foyi t'u bolo san dɔrɔmɛ kelen a tɛ IBK bolo bi kɛsu Mali wari Mali budget foyi tɛ yen bi parce que u y'a bɛɛ dun wari fɛn fɛn dira miliyari 1000 kɔ u y'a bɛɛ dun donc u kɛra tubabuw ka jɔn de sisan tubabuw mana hali a fɔ ko fɛn fɛn u bɛ sɔn o ma mun kɛra hali Mali bɛ tila de maliyɛn bɛɛ bɛ ban faga la IBK b'a fɔ ko Faransi y'an teri de Faransi tile kelen ma fɔ k'a teri ye mɔgɔ ye après la deuxième guerre mondiale De Gaulle ko président De Gaulle ko la France n'a pas d'amis ko la France n'a que des intérêts ko Faransi teri tɛ mɔgɔ ye dɛ ko Faransi bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ k'a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a ka sɔrɔ fɛn bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na teriya tɛ hinana tɛ mais an ka président de bɛ k'u ma balima don o don IBK tɛ siran Macron ɲɛ ko parce que ko Macron bɛna bolokoro o tɛ dɛ mais IBK bɛna kɛ Sumaworo Kante d'an bolo a y'a kɔlɔsi dɛ IBK bɛna kɛ Sumaworo Kante a bɛ bara don bɛɛ da la a bɛ bɔ Faransi kana dɔrɔn a bɛna maliyɛnw bɛɛ minɛli daminɛ k'u don kaso la a b'a fɔ Macron ɲɛna de a b'a dɔn a bɛ taa mun fɔ Macron ɲɛna a b'a fɔ Macron ɲɛna k'i ɲɛ bɛ Soumaïla ninnu na dɛ ani Umar Marko ninnu a bɛ t'u bɛɛ tɔgɔ di Macron ma ka t'u bɛɛ lagosi yen nɔ ko depuis Ala ka Mali da ma deli ka ni ɲɔgɔn ye régime c'est le régime le plus nul dans l'histoire de ces pays a ɲɔgɔn régime kolon ma deli ka sigi jamana in kɔnɔna na suyɛni mun kɛra ni régime na cɛ aw ye maliyɛnw faga koyi mɔgɔninfinw na jɔ u bɛ ka sa don o don cogo min na armée ka wari suyɛnna au moins ni fɛn dɔ tun bɛ armée bolo an bɛ se ka hali ko dɔ précipiter mais o y'a wari bɛɛ dun dɔrɔmɛ kelen a t'u bolo donc a kan ka partenariat kɛ ni dugu minnu ye a partenariat bɛ se ka kɛ mais a bɛ gɛlɛya donc ne balimaw n bɔra k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ ɲɛna k'a fɔ IBK bɛna sɔn Faransi bolo diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ma a t'a kɛ parce que u kɛlen bɛ ka mɔgɔw de fana sara k'u bila senkɔrɔ ka don bɛɛ kun na ko ni Faransi taara ko ni Faransi sɔrɔsiw gɛnna ka bɔ Mali la ko terroristes bɛ taa te wuli fo Kuluba o tɛ tiɲɛ o ye o kuma o tɛ tiɲɛ u b'a kɛ k'u yɛrɛ de protéger u t'a kɛ ka Mali protéger dɛ parce que olu yɛrɛ u damadamanin min bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka Mali wariw détourner u b'a dɔn tubabuw b'a wari ninnu yɔrɔ dɔn n'u bɔra bi k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ Mali la o dugujɛ a ye taa RFI lamɛn dɔrɔn wari ninnu suyɛnna ka bila banque fɛn fɛn na a b'a banque bɛɛ tɔgɔ mɛn ne y'o ɲɛfɔ ɲɛna bi ninnu tɛ yen k'u bɛ Mali fɛ dɛ ninnu tɛ yen ko Mali ka d'u ye dɛ ninnu bɛ wari ɲini de la ninnu bɛ k'u yɛrɛ makaran de ninnu bɛ k'u yɛrɛ ka intérêt de défend u fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ ka intérêt bɛ MINUSMA la u bɛɛ ka intérêt bɛ fan bɛɛ MINUSMA bɛ yan bi dɔw balo bɛ MINUSMA baara la hali ni maliyɛn bɛɛ banna faga la bi o ka di dɔw ye parce que MINUSMA bɛ yen olu bɛ wari sɔrɔ MINUSMA na ne balima Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan u ye activiste kolonw san tu la k'u bila an senkɔrɔ k'u kɛ k'an yɛrɛ ma kɛlɛ IBK ye maliyɛn bɛɛ fara parce que ni maliyɛn bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan suyɛnni mana kɛ dɔrɔn jama bɛ bɔ k'u fɔ u ye bɛɛ fara minnu ye wari den ye u ye wari ta ka d'olu ma olu k'u makun parce que dɔw mana fɔ f'i ka fini dɔ bi sini ni wari d'u ma u b'a fɔ k'a jɛlen don o maaw b'an tu la u y'olu daminɛ déjà mais anw force de bɛ anw na maliyɛnw et puis encore bɛɛ lajɛlen convoqué bɛ juma nata ye bɛɛ ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la fɛngɛ bɛ marche ba de bɛna kɛ n'i bɛ ka de ta ye Mali ou n'i bɛ ka ta tɛ Mali ye an fana bɛna bɔ k'o de la IBK coup d'état tɛ koyi i bɛna kɛ Sumaworo Kante d'an bolo Sumaworo Kante bolila dɛ wa ni mi kɔlɔsi e ta bɛ juguya ni Sumaworo Kante ta ye parce que e bɛna taga français de ka papier bɛɛ signer Macron mana papier di san IBK b'a signer parce que IBK ɲɛ bɛ wari de la wari tɛ kɛsi la bilen koyi u ye wari u y'a bɛɛ suɲɛ a wari bɛɛ détourna Maliki Kulubali wuli i ka enquête kɛ parce que an y'a mɛn ko IBK kɛlen bɛ k'i sen da avion ko affaire kan wari minnu détourna armée la ko o kuma da kɛrɛfɛ aw ni Ala cɛ nin ye président bɛ se ka Mali lawuli e cɛ nin kɛra maloya ye koyi suyɛnni kɛra zone tɛ se ka minɛ zone mun ka d'ale ye Bakari Togola ninnu bɛ minɛ parce que a y'olu kɛ sacrifice ye ani Adama Sangare ninnu cɛkɔrɔba in ye bɛɛ janfa Mali in kɔnɔ hali Ala a y'a janfa hali ni Ala jigira ka kɛ premier ministre ye IBK b'a janfa même kale Ala la hali ni Ala nana ko ne de ye Ala ye ko kɛ premier ministre ye IBK b'a essayer k'a b'a trahi c'est-à-dire que je ne comprends plus ce vieux là c'est pour cela hadamaden fɛn o fɛn n'i tɛ s'a la kana forcer IBK n'est pas là mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko an ka IBK dɛmɛ i bɛ maa dɛmɛ maa min bɛ fɛ i k'a dɛmɛ de maa jumɛn nana Mali kɔnɔ ko a bɛ fɛ ka Mali jɔ n'a bɛnna la a n'a si ma bɛn Gamu nana k'a bɛ nɔrɔ libéré a ye Gamu kɛlɛ a y'u bɛɛ bɔ nɔrɔ la an ka sɔrɔsi ɲɛnama bɛɛ maa minnu b'a fɔ ko Mali tɛ se ko ka rebelle kɛlɛ Gamu ani DG Dako armand dolu ma dɔrɔn Mali bɛ libéré sisan
c'est des soldats guerriers et pouvaient terrain fana don an kana tigɛ an yɛrɛ la quoi wallahi mais i bɛ ka maliyɛnw vendredi don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn bɛn place de l'indépendance la pour que mali ka yɛrɛma hɔrɔnya taw la fasoden jugu minnu m'an senkɔrɔ k'an ni ma tɔɔrɔ ni kumakolonw ye aw k'u ka video lajɛ aw k'u lajɛ mɔgɔ kɛlɛlaw mɔgɔ lafasalaw olu ye fasoden jugu numéro 1 de ye a y'olu to yen an minnu ye malijɔla ye an ka wuli an ka ba maliba in sauver c'est le moment donc sur ça ala ka hɛrɛ kɛ mali ye maa min ye mali armée wari dun ala k'a bɛɛ halaki ala k'a kɛ jahanama tasuma kami a bɛɛ kɔnɔ ala kana hɛrɛ k'a si ye